ko yun. Kala ko yun eh. Kala ko sana eh. Sakit yung kamay ko, yung finger. Ano mo ulam, bro? Anong ulam, bes? Orange. Orange. Kaya, Sana sinabi mo. Yung alam kong gitara yung kwan eh, yung kwan eh, tawag doon kwan. Hawak kamay. Anong title nun? Hawak kamay. Ay,